سلام أمنا فيديو أبتعمل زرارب زل بزعبان برهان ما أسرتي زوج حدش مستر نبرهان زملكات بمحبراو ميديا قال يوم RIP يبلو رست MPC يبلو عب كم زموته أمسيلهم عب كل مجابعيا تفريدو ويو برهانه نحد عمد تفريدو መንግስቲ ትግራይ ነቲ ብስርዓት ብልጽግና ዝሳሰ ዘሎ መድረኽ ምክክር ተቃይምዎም ሎሚ ግን ኣብ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሲ ብተምሳል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ክትህነፅ ኣለዋ እዚ ኦሮሞማ ዝብል ኣጀንዳ ወይ ድማ ቲዮሪ ከም زيمن كالتون حدش نوعنا ونحبريتها تاتي زلكم كريبر لو سام ودات از فيديو زحبركم نصحوا سناي مكتتات اشرف توتالتي بيت قدام زعبان انجمر كلنا ابز زباو يا بموقو ايتيبيان يرتران مالتي استفالاليو حسابات انداتر عليهم زركب زلو كم زفلت مالتي منكس ايتيبيا استفالاليو عتتاتب زو اندالالي زركب زلو ሎሚ ግን ኣብ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሲ ብተምሳል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ክትህነፅ ኣለዋ እዚ ኦሮሞማ ዝብል ኣጀንዳ ወይ ድማ ቲዮሪ ከም ስርዓት ይሰርሕሉ ዘሎ ሕጂ ምናልባት ተዛዓዘብትና ኣብ ዝኽፈላለዩ ዘሎ ተህዝቢ ይረባሓሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ግን የኸይድ ፀገመ ሰጋጠሞሲ ኣነን ህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለስ ዘለኹ ስለዚ ንዓይ ክድግፈኒ ይዝብል ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ PRDF ዝኸፍአ ናይ ህንፀት ህዝቢ ፈለው ገብራሉ ስለዚ ነዚ ኣልዒሎሞ ዘሎ ኣጀንዳሲ ዝቃርን ማለት እዩ ብላዕሊ ስጡም ህንፀት ህዝቢ ለና ብል ብታሕቲ ግን ኣብ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ኣብ ብሄራት ዝተመስረተ ፌደሬሽን ብዓንዲ ርእሱ ጌጋ ዝነበረ መሊሱ ሓውዶ ፍቀሉሎ ካብ ብዙሓት ብሄራት ናብ ሓደ ብሄር ዝዓብለሎ ኢትዮጵያስ ብመልክዕ ኦሮሞ ኢሉ ይሓስባሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሞዴል ክኸውን ከዓ ሶሻል ካፒታል ቃ ዝበሃላሉ ሶሻል ካፒታል ዝበሃል ሞዴል ቃሉ ኣብ ሓደ ሃገር ህንፀት ህዝቢ ወይ ድማ መንግስቲ ክዕወት እንተደኣ ኮይኑሲ ኣሞንጎ ዜጋታት ኣሞንጎ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታታት ዘለዎም ኣህዛብ እምነት ክሕድር ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ሎኒ ምናልባት ኣሞንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣሞንጎ ህዝቢ ኣምሓራን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ሕደ እቲ ኤሊት ነቲ ህዝቢ ዝመርሖ ግን ኣምሓራ ንኦሮሞ እንታይ ይብልዎም ኦሮሞ እንታይ ይብልዎም በልዑኻ መፁኻ ስለ ዝብልዎም ከምዚ ዓይነት ሲጣራታት ከዓ ኣቢ ከፍሩስ እንዳበለ ካብቲ ቀዳማይ ሜሉ እዩ ግን ንኦሮሞ ይበልዑ ከለዎ ኣምሓራ ብሎም ኣብ መድረኽ ወፂ ግን ክንሓብር ኣለና ብል ንኣምሓራ ከዓ ንገለ ረኺቡ ትግራይ ክበልዑኹም እዮም ብሎ ኣብ ደገ ወፂ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ገለገለ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ እቲ ከምሳል ሳይን ህንፀት ህዝቢ ምዕወት ኮይኑ ክንሓስቦ ንኽእል እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተገበረ ከዓ ብUNDP ዝወፀሎ ሁማን ዴቨሎፕመንት ወይ ድማ ሰብኣዊ ምዕባለ ዝበሃል ኣብ ሓደ ሃገር ኣዝዩ ፅቡቅ ወይ ድማ ሓያል ቦኒ ናይ ህንፀት ህዝቢ ክትርኢ እንተደኣ ኮንካሲ ንኩሉ ህዝቢ ብድሕረ ባይቶ ብዘይገድስ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ከምኡ ድማ ኣብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ማዕረ ተሳታፍነት ክትቦለካ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ተሪእና ወይ ድማ ምስ ምምፃእ ተሪእና ግን ከምኡ ገብራሎ ድዩ ዝርግሐ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ትምህርቲ ከም ናይ ጥዕና ከምኡውን ከም ናይ ትራንስፖርት እኹል እዩ ወይ ድማ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዜጋ በዚ ናይ ብልፅግና ፓርቲ በዚ ናይ ኣብ ኣሕመድ ተጠቃሚ ዲቴልና ብጣዕሚ ዘስሕቕ እዩ ኣብስ ነዚ ብምሉኡ ነፊጉ ኣብታ ካፒታል ሲቲ ኮሪደር ልምዓት ወይ ድማ ናይ ኮሪደር ፕሮጀክት ፓርክ ሃነፅኩ ገለገለ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ምናልባት እቲ ኣበይ ሓሲቦ ዘሎ መሸፈን ኢሉ ዝሓሰቦ በዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ህንፀት ህዝቢ ከነማዕቢልና ዝብሎ ዘሎ ቀዳማይ ኣፍረስ እዩ ኣብ ኣሕመድ እዩ أشوف توتالتي كاز مصان مالتي كم زفلت أبز غلتي يزبطات نايت غير أني إرتران ركب كابز جمر مالتي استفعل لي حسابات كل على رينين على خلتي يزبط من سلام نغيق بربزحات أبز معورة ميديا زكال سبات نارانات تانيين زعبات زمسوات زيومون ملسنا توابي زركب زل اسكيغات سنة نسمعيو بتعم تسحقني كم انتنزم سوا همزيلو نيرو همزيلا نيرا سو همزيلو نيرو سا همزيلا نيرا عفت كوينات كيزي كومزي منا I think كل جزء دينا هم إلا ننبر أنا بتعميو بزح جزء حتى زغنني أن دمبر مخواني داليو أب مونغو تجرين إيرتران بك أب زي كانينا نو خالي سبب تجري ما نمسب كتسقع يبلون يجرمكا فلايز حدا يوتيوبر أبزي أبناء الميديا أمس إيجا شاجيرة يونيرا حسابون تزاري بخيدو يفلت إيو نا حزد ما بتنا سلام زلو ركب أنا برنامج كسرح خلقه كان دنيا بك أساسي رايوا إيرتران تمتسألة ده و دوم كسب حزي زي مخانو إيو بتعمي حريقنا حزينا بسلام نخير لنا دمبر خونو يدليو عفت دمبر مشني وتدرات كيلا أنا يوتيوب خونو يدليو أب يوتيوب أب تيك توك كيلا خوينهم حزب تجرين حزب إيرترانس كراخبو خجاني وسلام كبهالو يبلو من زبهال نجرني أنا بقدامي مسير قالم كواقع خلقه زارسنا يجرماي حجازي إيو أجوخي يبلن إيو إلى نيرنا زانا جرسات غريزة بتعمي ببزح نجاري ترجم وانيرو منا تعمس حيوان نيرو كسنايليو نايلي انتي مسيل كنايل سبعة إلنا نيرنا قال بهالو هو تبهيلو كوي نحنا أبدقو هنا بزربا إلنا تالق تغيرو أمريكان جابان نكون يكولر تدرابيين نكون نكون أركي أمريكا كو جابان
أبصل أخنبرو زدليو نتصلئي كم منشي أتوتم كم منشي حبتم تحبرت سب وجء ناي وجء ورا وجء كينات طورنت كم منشي أتوتم كم مقعدتي حبتي تقوم لسبات الله يجزم سبات زيهم سلام كبهال كله رؤسهم يمزحمه كينات كبهال كله أكندي من موت من يعنو يجي حبرة السب فناقل حبرة السب كم زي خون ودمن يخموت إلى ما كندي ذي شغله سلام خون كله يشغله سلامتاي أبتوج وروج ميتهم تقاتلهم أو إذ سرح زينا أو إذ نبرو أكنت كاب كجر مركزي أمك أبتنا مقتل ناي كينات ود كينات ولا حد بيتسبع يحوسون كابز فطروا كابز فطروا كابز فطروا من الباتكم حتى قريب كي غيته اللون بر كابز فطروا زم كم زيهم عينت حسادات سبات سدت كجمر كله نسم جمرت نسدت يوم كزازم كله خان نسم يوم زازم تنسدت من البات ولدنا دقوا منه بسمين يوم زقادلون أبتقدلي توقع كأ ويز سنكل اللوم ويز تسوق اللوم زم كم زيز حسد سبات جن قدامت أرماناي سدت قدامت السمين أبز حجز ناي 10 عامات ناي كباب 25 عامات ناي سدت وحز سدت كأ قدامت السمين هجي خير 7 أيام سبيتهم قلعون كنجم بملؤهم سدرا بيتهم أب سدت يمزلو مستمع بيك هو أبو إيداليو أب إيرترا وقبر تقرأين إيرتران كواقع أداليو سدرهم كه فحيل ما ملح عليهم يمزلو توقع أي لخ يمني توورا وقع جن من شو تطمي حدا خابهم إذا كل جزء زبط بتسمع عليه يبلون أب إيرترا سدرا يبلون أي نوقع زخون سدرا أي نبرون كقدم يبلون كومي تايجني بل وقع ورا وقع وتهدرات تواقعهم سلمتاي تعرقوا سلمتاي تبقسوا سلمتاي مس تقرويتي مس حنتي إثيوبياويت نايل تبهل تراخيبو ساعات راي هذا اختراع قالوا خهرها هيدلن احنا كوخينات فتينا كنا نعطو صلينا يكوينا سبات كويز وسدلنا اخواتنا كويز وسدلنا بيتسبنا كويز وسدلنا زختم قلعو كوينا نعب زلنا ابوتاتهم اب كينات زتسو حزب إرترا قومي ناي ود سوق حو ود سوق حفتو قال سوق حفتو قومي يزنبر تخينات كو فتينا كنا نعطو أبزع ساعات مالتي بإثيوبيا خمسة فلت ناي مخكر مدرخ كم تدالو زفلت كوينو مالتي أبزع ساعات مع منكس تقرأ نز ناي مخكر مدرخ تقيمو خمسة لنا تحبر يزركب زلو نز قد يزون مجلس يهم للون تبالي يزركب زلو كاب تقرأ سوا مجلس انتهي مثل اسكي غتسنا نسمع يوم መንግስቲ ትግራይ ነቲ ብስርዓት ብልጽግና ዝሳሰ ዘሎ መድረኽ ምክክር ተቃይምዎም ኣብ ኮሚሽን ምክክር ብሽም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተኾይኑ እምበር ብውክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ኣፍሊጡ ብኻሊእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ነበር ፕረዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ምክክር ከም ዘተ ይፍሊጦም ትግራይ ካብ መፈለምቱ ኣብ ዝተገለለትሉን ተቐባልነት ዘይብሉ መድረኽ ምክክር ኣይትሳተፍን ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዕላው ገይረሎም ስርዓት ጆኖሳይደር አብይ አህመድ በተግባር ህዝብ ትግራይ ከየጸነተ ከየሰኮነን ከየበታተነን ዙፋኑን ስልጣኑን ከም ዘየጽና አሚኑ ኩሉ ዓይነት በደላት ይፍጽም ከም ዘሎ ዝገለጸት ቢሮም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ካብ ምትግባርና በካልእ ዙር እጽዋን ክባን ናይ ድሮን መጥቃዕታትን ንቕጻል ጆኖሳይድ ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሮሎ ይብል ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ትካላት ዝሃገር ከይውከል ብምግባር ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎን ኣስተዋጽኦን ከይህልዎ ገይርዎ እዩ በጠቕላሊ መስካሕክሒ በደላትን ግፍዕታትን ብምፍጻም ህዝብ ትግራይ ተዳኺሙ ክስኮንን ክበታተንን ለይትን ቀትርን ብዘይ عرفت يسرح له ببال سرعة جونوسايدر والكملاخي أبي أحمد قبل الحزب التجراي إذ كل عينة بدل نقف عنا بصحم أبزل الأوان نمتع عمي بروباغاندو باسم كوميشن مخكر استلالو نايمسال مدرخ مخكر قبل شمون تحملخ لتشن عسى شمون تنجميرون كم سالت باستفلالي مع خنات ميديو بيلو يجلس الله يبن سلسخونون أبزي نايمسال مدرخ زي باسم تجرينيا تزارابي ساتف أبال ويدقا في بلسقنان تزي كوين مبرم بوكلنا حزب المنجستن تجراي ساتف زخونا أكال كم زي لا كيف التي يدبع خبلا فليتم ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንጉሳዊ ስልጣኖም ንምንዋሕ ሚልዮናት መዲቦም ን4 ዓመታት ተኸብልዎ ጸንሑ ኮሚሽን ምክክር ሕዚ ድልየታት ስርዓት ብልጽግና ንምግሃድ ኣብ ጫፍ በፂሕ ኣለኹ ኢሎም ንካድረታትን ደገፍትን ብልጽግና እናኣከበ 4 ዓመታት ሙሉ
ሙሉእ መኺረይሉ 8 ኣጀንዳታት ሒዙ ዝተረፈ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ክፋል ማሕበረሰብን ተቃውሞታት ክወፅኦ ዝፀንሐ ኮሚሽን ጽባሕ 8 ሓምለ ሃገራዊ ጉባኤ ንምክያድ ይሸባሸበሎም። ኣብቲ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተሳተፈትሉ መድረኽ ንስርዓት ብልጽግና ሓርዮም ዝተጸጉዑ ተጋሩ ብምእካብ ትግራይ ተሳቲፋ ንምባል ዝተፈሓሰ ውዲ ዝተገንዘበ መንግስቲ ትግራይ ብሽም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተዘይኮይኑ እምበር ብውክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ኣካል ከምዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጉልዋ ምክክር ፕረዚደንታዊ ስልጣኖም ንምድልዳል ኣብ ሃንቀውታት ዝርከቡ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከም ዝተራኸቡ ዕላው ገይሮም እዮም። ሎሚ ኣብ ድሮ ታሪኻዊ ሃገራዊ ምክክርና ዓብይ ዓርኪ ኢትዮጵያ ክቡር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ተቐቢለ ዝበሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ክንዛረብን ካብ ዝሓለፉ ንጥፈታት ክንመሃርን ክኢልና ብፍላይ ድማ ንመስርሕ ሰላም ባያፍራ ኣብ ምምራሕ ዝነበሮም ተመክሮ ኣካፊሎምን ብምባል ነቶም ንህዝቢ ዳያፍራ ከም ህዝቢ ዘጥፉ ኦባሳንጆ ኣመስጊኖምዎም። ኣብ 1960ታት ንህዝቢ ዳያፍራ ብዕፅዋን ክባን ንኽጠፍእ ዝገበሩ ነበር ፕረዚደንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ከጥፍእዎ ከም ዘለዎም ድዮም ተመክሮ ኣካፊሎምዎም ዝብል ስላቕ ካብ ገለ ኣካላት ይለዓሉ ዘለዉ ርእይቶታት እዮም። ኣሸይ ካብ ዝመፃል ማለት እዩ በዝሎ ማለት ከም ዝፍለጥ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝተቐበሉ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ማለት እዩ ኣብ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ዘባዊ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ዝብል ማለት እዩ ሓደ መልሳት እንዳሃበ ዝርከብ ዘሎ መብራህሪ እስኪ ቀፂልና ንስማዖም። ስርዓት ብልጽግና ናይ ጎረባብቲ ዓድታት ፀገም ከም ዝኾነ እውን ባዕሉ ፕሩቭ ዝገበረ ስርዓት እዩ። ባዕሉ ዘረጋገፀ ስርዓት እዩ። ልኡላውነት ናይ ጎረባብቲ ዓድታት ናይ ሶማልያ ልኡላውነት ክኽበር ኣይከኣለን፣ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ክኽበር ኣይከኣለን፣ ናይ ሱዳን ልኡላውነት ክኽበር ኣይከኣለን። ናይ መዓልቲ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ናይ ደቡብ ሱዳን ይኹን ናይ ኬንያ ልኡላውነት ናይ ጅቡቲ ልኡላውነት እውን ክኽበር ኣይኽእልን። ምክንያቱ ዘዝፀበቆ ኩሉ ናተይ ዝብል ፎብያ ዘለዎ ናተይ ዝብል ዝኾነ ከም ገለ ዝበለ ሸውሃት ዘለዎ ስርዓት እዩ። ክንዲ ገለ ዝኸውን ናይ 100 ገለን ሚልዮን ዓዲ ዘለዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ዓዲ ንሱ ከየልምዐ ናይ ካልኦት ጎረባብቲ ዓድታት ዝብህግ ዓይነት ስርዓት እዩ። ክትብህግ እውን ትኽእል ኢኻ ተብሂካ እውን ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክለይም ትገብሮ ነገር ተሃሊካ እውን ክለይም ይግበር እዩ። ኩሉ ዓይነት ነገር ብጉልበት ይመጽእ ኢሉ ዝሓስብ ጉልበት ብበዝሒ ህዝቢ ቀመር ዝሰርሕ ካውዝ ዘይኮነስ ፖለቲካውን ፍትሓውን ዝኾነ መቃለስ ዕላማ ኣለኒ ሕጋውን ፍትሓውን ዝኾነ ሕቶ ኣለኒ ካብ ዝብልውኖ ኣይኮነን ዝብጋስ ንዝኾነ ሕቶ ንዝኾነ ባህጉ ብቁፅሪ ህዝቢ ብስልሒት ቁፅሪ ህዝቢ ፀብፂቡ ከጥፍኦም ይኽእል እየ። ዝኾነ ኣብቲ ድሮ ጀኖሳይድ ንህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ብጣዕሚ ዝዓበዱ ሰባት 5 ሚልዮን 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እሞ ካብ ክንዲዚ ዘለና ህዝብስ ክንዲዚ መዲብና እዚ ማለት ከም ኣብ ወረቐት ተጣፍኦ ሒሳብ ቁፅሪ ጌርካ እዚ ብዙ ተጣፊኡ ትግራይ ክንወራ ንኽእል ኢና ይብሉ ነይሮም። ማለትስ ከምዙ በቃ ፅርግር ገቢልካስ 5 ሚልዮን ተኮይነ ህዝቢ ትግራይስ 5 ሚልዮን ህዝቢ መዲብካስ 5 ሚልዮን 10 ሚልዮን ህዝቢ ጥፊኻስ ትግራይስ ከም ድሌትና ክንገብራ ኢና ኢሎም ይሓስቡ። እዚ ናይ ዕብዳን ዘረባ ይመስለና ነይሩ ታሕተወት ሰባት ትዛረብዎ ተለዉ። ሕዚ ኮፍቲ ስርዓት ዘለዎ ክንዲ ግዛዕ ሰባት ኮ እዮም 100 ገለን ህዝቢ እዩ። ኤርትራ ክንዲዚ 3 ሚልዮን እያ። ስለዚ ክንዱ መዲብናስ ክነጥፋእ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ዘለዎ ዓዲ ኢትዮጵያ ማለት ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ባይቶ ወከልቲ ውድ ህወሓትን ሱዳንን ኤርትራን ጥምረት ፈጢሮም ንዓይ ክወግእኒ ይሸባሸቡ ኣለዉ ይዳለዉ ኣለዉ ጥምረት ፈጢሮም እዮም ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ከመይ ትገልጾ? ይቕኒለይ ማለት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ውዳበ እንድዩ እቲ ኣብዚ ዓዲ ተተኺሉ ዘሎ ስርዓት በጠቕላሊ ኣካይዱ ካብ ኣፈጣጥሩ ጀሚሩ ሙሉእ ኣካይዱ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ዝፀንሖ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ንኽብርታትን ባህልታትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓደሽደሽ ኣቢሉ ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ስርዓት ሃኒፁ ክነብር ዝደሊ እዩ። ብጣዕሚ ኣብዚ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ገበናት ኣብ ልዕሊ ብሄር ብሄረሰባት ብጣዕሚ ብዙሓት ገበናት
ዝፈጸመን ሕዝውን ብቐጻልና ዝፍጽም ዘሎ ስርዓት እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰጊሩ እዩ እዚ ዝፍጽሞ ገበናት ስለዚ በብግዚኡ ማለት ሓሶት እውን ኮንሲስተንት ኮነ ሓሶት ክትሕስውንስ ትማሊ ብቅትማሊ ዝሓሰብካዮስ ከይፈርሰካ እናተጠንቀቅካ ክትሕሱ ትኽእል ኢኻ ግን ትማሊ ዝበሎ ጽባሕ ዘይደግሞ ዓይነት ትማሊ ዝገበሮ ጽባሕ ዘይደግሞ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ተገልቢጡ ብኻሊእ መንገዲ ዝመጽእ ዓይነት ስርዓት እዩ ሽፍ ተተኸልቲ ካብ ዝመጻን ማለት እዩ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ሰገር ከለና ኣብ በዝሎም ዕለት ናይ ብርሃን ዳይ ድሕሪ ክንደይ ነዊሕ ግዜታት ተሰሚዐሎም ብርሃነ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝብል ሓበሬታታት ወይ ከዓ ሓደ ነገር ኮይኑ ዝብል ሳብ ሕዚ መልሲ ዝሃበ ዘሎ ብዙሕ ጭንጭንታ እንዳሰምዐ ፀንሄ ማለት እዩ በዚ ጉዳይ ዘብዝሕ ሰዓት ሓደ ዓመት እውን ከም ዝተፈረደሉ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እንዳውፅኦም ዝርከብ ዘሎ እስኪ ቀፂልና ንስማዓዮ እቲ ሓድሽ ነገር እኒአ ዝብል ብዛዕባ ብርሃነ እንታይ ዳሃይ ከኒአ ዝብል ቀፂልና ንስማዓዮ ንብርሃነ ዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊኦም RIP ይብሉ ረስት ኢምፒስ ይብሉ ኣብ ከም ዝሞተ ኣምሲሎም ዘይኮነ ዜና ክለቁ ዝምክሩ ገሊኦም ከዓ ዘይኮነን ኢሎም ሕተቱልና እንዶ ዝብሉ ናባና እውን ስልኪ ምድዋል ዳርጋ ብርክት ብዝበለ መልክዑ ቀኒ ዝወደሎ ድዩ ዝብል ሕዚ እቲ ምሕላቕ ምቁርቋር ንናትካ ሰብ ጽቡቕ እዩ ነገር ግን ቅድሚ ናፍቱ ውሳነ ተወሲኑ እዩ ወረዲ ተወሲንዎ እዩ እቲ ዝተወሰነ ወታደራዊ ዲስፕሊን ብዝጠሓሰ መልክዑ ዲስፕሊን ጥሒስካ ተባሂል ናይ ዲስፕሊን ቅፅዓት እውን ተዋሂብዎ ዘይተኣረመ ወዲ ካብ ናይ ወታደራዊ መዋቕር ወፃእ ዝኾነ ካብቱ ሰንሰለት ወፃእ ከም ዝኾነ ሰብ ኣብቲ መዋቕር ከም ዘየለ ሰብ ብኦም እውን ከም ዘይምራሕ ሰብ በምሲሉ ገበናት ሰሪሑ እዩ ዝብል እዮም እቲ ክሲ ኣቕሪቦምሉ ነይሮም እዚዩ ገበን እዩ ካብ ናይ ዲስፕሊን ጥሕሰት ናብ ናይ ገበን ጥሕሰት ይኸይዱ እዚአን ተባሂለን ተዘርዚረን እየን ኣብዚዩ ያው ትኽሲ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ናይ ምዝርዛር ሓላፍነት እውን የብልናን እቲ ፈቃድ እውን እስካዕ ዘይሓተትናን ዘይተዋህበናን ዘርዚርና እዙይን እዙይን ኢልና ክንዝርዝር ንሕና እውን ኣይኮነን ሓላፍነት ነገር ግን ከምቱ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ናይ ዲስፕሊን ክእርሞ ዘይከኣለ ናብ ገበን እውን ተሰጋጊሩ እዩ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ናይ ሓደ ዓመት ፍርዲ ተፈሪዱሎ ማለት እዩ ወታደራዊ ናይ ወታደራዊ ፍርዲ ቤት ቀሪቡ ዝምልከቶም ኣካላት ክዓቱ ዝኽእል ኣባል ሰራዊቱን ኣትዮም ዝከታተለሉ ኣብ ቅሉዕ መጋባእያ ተፈሪድዎ እዩ ስለዚ ብርሃነ ንሓደ ዓመት ተፈሪድዎ ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ዓመት ተፈሪድዎ ፍርዱ ዝገብር ዘሎ ዝዋፃእ ዘሎ ዳ እምበር እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይኮነ ነገር ዝልጥፉ ዘለው ኣግባብ ዘይብሉን ሓሶትን እዮም ዝልጥፍዎ ዘለው ክብል ደልየት ሓደ ካብኡ ናብቲ ፍርዲ ንምፃእ እንታይ እዮም ኢሎም ገሊኦም እውን ኣይ ተፈሪድዎ እዩ ትክክል እዩ ግን ክንደይ ከም ተፈረደ እውን ኣይንፈልጥን ሰብ እውን ኣትዩ ክሪኦ ይኽእልን ይብሉ እዚኣ እውን ጌጋ እያ ኣሞይቱ ትብል እውን ጌጋ እያ ኣጥፊኦሞ ትብል ጌጋ እያ ማንም ሰብ መፅዩ ክርኢ ዝደሊ ኣፍታ ወታደራዊ ቤት ህንፀት ከይዱ ክርኢ ዝደሊ ማንም ሰብ ተኸልኪሉ ኣይፈልጥን ኢሎምና እዮም ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ኢንክሉዲንግ ናይ ፖለቲካ ህንፀት ሓላፊ ናይቲ ግንባር ኣዛሪበ እየ ናይ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ሓለፍቲ እውን ኣዛሪበ እየ ስለዚ ማንም መፅዩ ሓፍቱ ትመፅእ እያ ኢሎማ እንዶም ትመፅእ እያ ብዙሕ ንሱ ምስ ባህሪኡ ፀገም እንተዘይኮይኑ ኣነ ብባዕለይ ብዝርድአኒ ሓፍቱ ትኸዲያ ካልኦት እውን ከይዶም ንሱም ብለይ እንተዘይሉ ኣይትሪእዎን ተባሂሎም ዝተኸልከሉሉ ግዜ የለን ስለዚ ዝደለየ ሰብ ከይዱ ክሪኦ ኣብ ዝኽእለሉ ወታደራዊ ፍርዲ ተፈሪዱሉ ፍርዱ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ ይኽብል ደልየ ወዲ ተፈሪድዎ እዩ ዘሎ ይኽልከል እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ እዩ እዚ ሕዚ ንምንታይ እዩ እዚ እናተባሃለ ፀኒሑ ደኣ ዝብል
ኣካል ናይቱ ፀለመ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢለ ዝወስዳን ብርሃነ ይኹን ሃይለ ኦር ሳምባዲ በደል በዲሉ እዩ ተባሂሉ ብዝምልኮተ ኣካል ኣነ ሲቪል እየ ብሲቪል ፍርዲ ቤት ብናይ ሲቪል ፍርዲ ቤት ተፈሪዱኒ እንድሕር ክእሰር ተባሂለ ኮይነ ሃይለ ዝተኣሰረሉ ሃይለ ዝተተሓዘሉ ናይ ፍርዲ ኸይዲ እዚኣቶም ኢኹም ክትሓትት ትኽእሉ እምበር ሃይለ ንምንታይ ተኣሰረ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ኩሉ የብሉን ባህሊ እያ ኣሽፍ ቶታልቲ ከም ሰምዖ ዘለኹም ሓበሬታ ማለት እዩ ብርሃን ኣብ ሰዓት ብትሕቲ ከይዲ ከም ዝርከብ ሃይለ ደደግቲ እንዳሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ነዚ ድማ ንሓደ ዓመት እውን ከም ዝተፈረደሉ እቲ ሓበሬታ እንዳወፀ እዩ ዝርከብ ዘሎ እቲ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፅእ ነበረ ዘረባታት ከይድካ ከም ምጥያቕ ኣይከኣልን ወይ ከዓ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ዝብል ሓበሬታታት ግን ሕተት ከም ዝኾነ ከይዱ ማንም ሰብ ክትጥይቆ ከም ዝኽእል እንዳሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣሽሞፍ ቶታልቲ ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦት ነይሮም ኣብ ገፅ ኣለ ብሓድሽ ሓበሬታ ሳዕ ንረኸብ ሰሰናዩ ፀፅቦ ይስማዓና